السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الرابع ابتدائي نيفو سي ام 1 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس هذا غادي يكون ديال ليكسبونسيون دو جروب نومينال، غادي نشوفوا لادجيكتيف كاليفيكاتيف ايبيتيت. إذا كما تشوفوا في هذا الدرس هذا ديال الغرامير عندنا ليكسبونسيون دو جروب نومينال، غادي نشوفوا l'adjectif qualificatif épithète. Avant de commencer, quels sont les deux groupes constituants de la phrase? Qu'est-ce qu'un groupe nominal minimal? Dans un exemple. إذا les deux groupes constituants de la phrase sont le groupe nominal et le groupe verbal. وشنو هو un groupe nominal minimal؟ هو le groupe nominal minimal est un groupe réduit. Il est constitué d'un nom et d'un déterminant. Exemple, la fête, le موسم, le mariage, les jours. نمشيو للجوب et جيلابو غنحاولوا نقراو هاد les phrases. Les femmes préparent les plats traditionnels. La petite fille va déposer de belles fleurs sur la tombe de sa grand-mère. نمشيو للسؤال الأول قالك relève les groupes nominaux dans chaque phrase. إذا شنو عندنا؟ عندنا les femmes, عندنا les plats traditionnels, عندنا la petite fille, عندنا de belles fleurs, عندنا la tombe de sa grand-mère. بالنسبة للسؤال الثاني قال quelle est la nature des mots surlignés. عندنا traditionnel و belle و petite. شنو هما هادو؟ Ce sont des adjectifs qualificatifs. Les mots surlignés sont des adjectifs qualificatifs. السؤال 3 à quel mot se rattache-t-il؟ إذا باش هما مربوطين هاد لي مو؟ إذا بالنسبة traditionnel إذا rattaché للبلا، petite la fille و belle مع fleur. نمشيو للسؤال 4 قالك peut-on les supprimer؟ explique. واش ممكن نسوبريميو هاد لي مو surlignés traditionnel و belle و petite؟ ممكن نسوبريميوهم ولكن on peut les supprimer mais le sens de la phrase reste incomplet. Il y a plusieurs types de plats. plat préparé, plat chaud, plat froid. إذا كما تشوفوا ممكن نقولوا les femmes préparent les plats ولكن هي صحيحة ماشي مشكل، ولكن ما غاديش نعرفوا شنو هما هاد لي بلا حيت كاينين بزاف ديال لي بلا كما قلنا كاين لي بلا préparer les plats chauds, les plats froids, les plats salés, les plats sucrés. إذا بزاف لي بلا اللي كاينين. إذا تما باش تنوضحوا شنو هما هاد لي بلا كنقولوا لي بلا traditionnels. إذا نمشيو للسؤال 5 قالك ajoute un adjectif qualificatif au groupe nominal sujet de la première phrase. إذا عندنا plat traditionnel شنو ممكن ولا les femmes شنو ممكن نزيدوها؟ إذا exemple les vieilles femmes. إذا ممكن نزيدو داك les femmes نزيدوها vieilles تولي لنا les vieilles femmes ولا les belles femmes ولا. إذا les vieilles femmes préparent les plats traditionnels. إذا نمشيو للجغوتيان قالك l'expansion d'un groupe nominal peut se faire à l'aide d'un adjectif qualificatif épithète placé avant ou après le nom qualifié. إذا l'expansion ديال la phrase ممكن ندار بان adjectif qualificatif épithète إما تيكون قبل ولا من بعد le nom اللي تيكون لاصق مع le nom. إذا le jour de la grande fête les enfants تيكون لاصق على ماشي ديما لاصق حيت ممكن يكون ان الفيرب بيناتهم ولكن غالبا تيكون لاصق مع لو نو. Le jour de la grande fête les enfants mettent leur beau habit neuf. إذا كما تشوفوا grande جات مع fête و beau مع habit و neuf كذلك مع habit. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. إذا بحال كما تشوفوا إذا هو تيتاكوردا en genre et en nombre. بحال عندنا la jeune mariée إذا mariée féminin jeune حتى هي نديروها féminin. Faisait de beaux sourires إذا sourire عندنا هو masculin pluriel إذا beau نديروها حتى هي masculin pluriel beau sourire aux invités. Certains adjectifs épithètes changent de sens selon leur place. إذا كاينين شي وحدين اللي تيتغير لهم المعنى ديالهم على حسب البلاصة اللي خداو. بحال un garçon curieux تنقصدو بها un garçon qui s'intéresse ولا قلنا un curieux garçon c'est-à-dire un garçon bizarre. إذا ردوا البال في هادشي واش غادي نديروه قبل ولا من بعد. On emploie l'adjectif qualificatif avec profit dans la description et le portrait. إذا تنستعملو غالبا في هاد l'adjectif qualificatif فاش تنبغيو نستعملوه فاش في la description ولا في le portrait. إذا فاش تنبغيو نكون ديكريو pour décrire quelqu'un ولا quelque chose ولا إذا تنستعملوه في la description ولا في le portrait. إذا نمشيو لي زيكزيرسيس. بالنسبة للتمرين الأول قالك سوليني لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف. إذا نحاولو نسطرو عليهم. لي غوبا كوبيو إذا كوبيو. Le nouvel élève élève.
Ah, plutôt nouvelle, élève, c'est un nom. Des bougies parfumées, parfumées. Des histoires drôles, drôles. Des jouets merveilleux, merveilleux. Un solide appétit, solide. Le petit oignon, petit. oignon blanc, إذا هو blanc كذلك عنده جوج ديال les adjectifs هذاك oignon. Une ambiance agréable, agréable. Souligne chaque adjectif qualificatif et relie le au nom qu'il qualifie. إذا نحاولوا نسطروا عليه ونقولوا شنو هو لو نون اللي تيكاليفيه. إذا les cheveux noirs عندنا noir وشكون هو لو نون qu'il qualifie هما les cheveux. De Samira encadre son beau visage. إذا عندنا beau و le nom هو visage. Les jeunes mariés. إذا عندنا jeune و le nom هو marié. Marcher à une allure modérée. عندنا modéré و le nom ديالها هو une allure. Devant les invités admiratifs. عندنا admiratif ou le nom هو les invités. Ma fête préférée. عندنا préférée ou le nom هي ma fête. Et عاشوراء que de beau. عندنا beau ou le nom ديالها هي cadeau. On reçoit. Le vieil homme pensif. إذا عندنا vieil ou pensif. وشكون هو le nom ديالهم هو homme. إذا بجوج بهم. Donc les deux adjectifs ils sont reliés au mot اللي هو homme. Regarde passer les gens ont des marchés. إذا ont des marchés عندنا les gens le nom ديالها. Le chemin sinueux. إذا عندنا sinueux مع le chemin هو le nom ديالها. Se perd dans la forêt profonde. عندنا profonde اللي هي le nom ديالها هي la forêt. نمشيو للتمرين الثالث قال complète chaque groupe nominal avec un adjectif qualificatif. Une fête, par exemple une belle fête. Une invitée, par exemple une invitée admirative. بحال un salon ممكن نقولوا un salon, un magnifique salon. Un repas ممكن نقولوا un repas léger. Des habits ممكن نقولوا des habits traditionnels. Une cérémonie ممكن نقولوا une cérémonie une grande cérémonie. Ou les mariés ممكن نقولوا les mariés heureux. نمشيو للتمرين الرابع. Recopier ces phrases en mettant l'adjectif entre parenthèses à la place qui convient. إذا عندنا قال لك إما ديروه إما قبل ولا من بعد. إذا dernier le mois. واش كنقولوا le dernier mois ولا le mois dernier. إذا كنقولوا le mois dernier. إذا غادي تجي dernier من بعد le mois. Le mois dernier nous étions chez ma tante. Dernier jour ولا le jour dernier. إذا le dernier jour des vacances est arrivé. C'est dernière. Elle a connu son mari l'année dernière ou la dernière année. إذن la dernière année de ses études. Cher, mon cher ami ou mon ami cher m'a invité à son anniversaire. إذن mon cher ami m'a invité à son anniversaire. وعندنا cher c'est un cher pull ou là c'est un pull cher. إذن c'est un pull cher, je l'ai acheté chez Jules. إذا هذا هو التمرين الأخير اللي كان عندنا في هذا الدرس هذا مزيان. نتمنى هذا هو الأخير اللي كان. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا مزيان. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بالو بارطاج ديال الفيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدمو في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك غادي تلقاو اللين ديالها في لابواط ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله إلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.